Dobro ti. Ага, сите идете со желди да заврне, за шопа да заврне. Да сидиме, ле? За компиру. Води. Реагира. Сам не никак лас. Може ти даде капитен да си, бе! Ей! Маля катере! Ево, капитен се го ставили, бе! Види, че си добил се сървен за това. Айде, чика! Третата. Води част на клавире, той. Добре съм. Седну. Нека върни да го е вакам да завърна. Ама не на белите. Седну викам, не на белите. Къща. Белите къща. Ети тури. Мале. Айде на шлас! Сенат, на шлас, айде! Направи бела русински град. Ти знаеш. Нема не тента. Нека завърна, ако искаш и на суша вики и град. И голи женски, ама нема хай. Жена вика и голи мъжи. Трябва да го дойде до тука. То се много темне. Ако се ба. Още една два пъти, ако тръгне. Не знам дека се скрив. Ей, ей! Браво, браво! Evo ga trči. Ja sam se našao na Aleksandar Kudić. Заебанци. Да, за 10 дена. Не само за 20 дена. Мале. Ajde, Maleš! Igra po naši. О, здраваки, dobro. Idam će igrove. Mači tu, daj da počne. Ajde, daj mu.
От Кирби. Тия големите и да виждали, че така. Ajde, na golu! Ovo vetero možda. Там главе. Gol! Оу! Защо ти? Да. Корн. Da zabušava. Čekaj da zavrne. Ajde, Marjavče, zagreve se! Ave, čikave. On dva pati odbrani, šviska. Da. Čika! Каве, ева, не ми се дума. Ajde, Aleksandar! Ej, pravo tukaj, le. Zagari, spodete mi, ćete na pudu? Za kuro. Mi zagari. Още не е стигнал до Бориши. Ама от Бугария това ме лен бързо да увеличи. Само малко да се изпълните. Мале гол. Пенал! Пенал! Мале, ще промаши. Thank you.
батър сапли. Bravo, Cita, ja така трябваше прека да клизнеш, а не сам. На него! Аре, чика! Браво, Мариане! Браво! Не можеш да гледаш от мен. Един много закрит там зелените. Айде, Кацарски! Чика така не му даве, право на ногата. Сто! Айде, Мариане! Още не една с него. Ей! Айде, не се вземе. Не беше офсайд, що Задолу, ей! Значи да послушаваме на това. Има нещо. Не мога надалеко да гледам. Пенал! Аха, така да се игра футбол само да почне и сам. Хайде са! Тука бе, тука, айде, спери! Айде! Корнер, корнер. Оди бе там пред 16, чекайте. Малко съм. Не са кога удри. Дош треба на компирите. Мога да се гледа, значи толкова оча. Такова и гол цял.
Ще оставим. Dobro, skoči. Ali počna da i Iskare gobe! dobro. Jad vanu! Aj na to treba. Bravo majstore! Ajde be, ajde, nek krugu to isvrlim. Kaj? Teka čeli, sišću mi. Zašto mi tukaj ne se povlači? Za što se povlači? Ivane, oni mi daju jedan ovaj 15 do isti javljaju. Što se povlači? Rapčo, zavrti malku i oluja do slike. Ne se gleda od drvata, ništa ne se gleda. A ajde, samo se tako be, gdje možeš futbol da gledam, da će treba. Ne može da go tako? Gdje su oni?
Bravo, Damsi! Ajde, kolo, kolo! Ajde, krilno! A već. Zatvori vratata, ajde. Ajde! Ajde, ne musím myslet do tam oka. Malej, bravo. Pišu se načo.
Ajmo, Zoran! Napor je, na prva! Ajde, Kacarski da pregne! Vodite igru do Devoma! A na golman navrnete! Čuvajte rezultat! Na begajne če, na begajne! Gume Rabik! Там е потешко да промашиш. Ajde, dajte mu žene. Ajde, sve dajte prvo vreme. Tam, mogu. Ima fight do kraja, Sredi. Bravo! Jago! Отни изгриша линията. Да, фани се. Nosi go baj! Hvala Bogu, je najbolji Dobro je! Ajmo, pa beži uteku. Не. Остави. Чадър. 1-0, да. Имахме шанси. Празен. Odi me po krilu do ne može. 40 метра. Бей.
Kakva akcija na prije uvodu. Hipka. Nogata sam. Ajde Kacarski da blegne! Ajde po krivotu pošetati. Nacho, dignate lese, Nacho. Na tele. Evo te. A? Raka.
nekakav, ne može da... Nisko je, Vlada. Nisko je. Pivali? Nekako i to. Ništa će držim site tu. Naša, ajde. Kave ne može da šutiš da vole. I kave gol iska me vede, evo mamo. Igranje da mi treba, i od daleko nema problem. Kave.
Super, super. Senarču, koji dade golo, viš na kameru? Marijančo, Marijančo. Marijančo go dade. Ajde, pozavanja! Vidi kraj sudi. Ajde, 2-2 da je prvo, bratio, ajde. Zašto ne jaš od nas na mene mija? Pravi je del. Od tam li misliš? Aj sad. Около 200 граждани тук на градския стадион. Верово.